Rubitana. Meche todo mitole mi kudo azan gagbe azan foton kun lo pogo do kweji suome mi me agbo kwegbe ton le mi na tun lo jiro egbesi azan gbe o mi me ma do aso al mi ma do asia me gegesin na je mi ton jiro egbesi azan gbe mo kala do mi me ka do aso al mi me do asia do jiro mi na tun lo jiro egbesi azan gbe o ko me sin pe de na wa asupa si potentin trala asumi tona babonu sun devo nilo lele do mi alo mi desu nyonu mi yomi kura babonu nyonde lo lele do asumi ton wewo bo kana do mi me beli le lo jimi ni blo dede do mi na tun lo jiro komesi ona supo bo kana bo do mi lo jiro akwesi apapo de so mi level blo dede egbesi azangbe eni chome de town e ma de jiro ndebu bla be akwedo nda ko de mewo mama akweni o ena ipo afopo won mi ja blo ndebu mi ni lita mekon mi me kan agbozu kameton le o mina do mi do jiro mini tun do jiro egbe oko mesin pe dinawa asupa si potentin bo kana do mi do jiro gan ko lo medin o ndebude mi na blobo nu kiko ajije na tin o sin kan mi na ho cho mi kana do mi do jiro akwesi apako yo mini tempon bonu limi ton le gege o ena wiwa bonu nu e ba mi de o mi na pe bra mi moto lopo mi ton le mi kana do mi do jiro mi me ba bla ho achonu de o nu mo koton mi ho mi na ho be kana le wen dagbe mi planète yo venu sur planète mo koton e di do jiro e mi na gwa lo mi bo mi na lo kan jiro agbazame mo ja zo mi ton si apako yo mi ka do na blu dede o ne do ko me sin pe de na di bla wa azo tenti we me kayin we do bubu lo gbe mi ton si edin mi na do mi do jiro mi ni tun kun lo jiro kan ko lo me o mi mo lo jiro nu kiko awa jije o ena tinu asupa si potenti do ko me sin tre wa mi na levo fa bo kana do we me ma do asu alo we me ma do asia do jiro me gegesin na je to eji abayon gbonde yo amba gbonde alo medicine sun le jiro we sun de na levo jiro e ka lo jira ito ni do tebunu wa lo mokoton animado wa lo mokoton de budo egbesi azangbe o akwezan si apako yo anaza akwe wutu planète Jupiter yo planète mokoton e ka lo jimi na wita gbe lo akwesi aliji amo ani blo dede bo kana bodo mi do jimi ni tun pom lo jiro nlopo de kala zombo mi manaza akwe wutu a ewe ndo jiro ma dise magazine lo mepon e o ma pon no e lo publicité blo na lo fio e lo ji amo nu mokoton ko na de akwesi apometon akuna to mi me kan ya gasale planète yo Mercure planète mokoton e di do jimi na gwa lo mi bon limite ton le gege wa super sipole mi na se mi de singbe wa me ma do asu alo wa me ma do asia mi na do ndo ji wan yin e na bajuno we do igbesi azangbe lopo mi ton le akwesi apako yo mi na do mi do jiro accompli pan mi na do bon me ba me na ko dogun gbale o mi ko ta la gbe o kankan le bo goma bajuno mi o mi na do mi do ji mi ni ka tupo mi do ji mi na blo dede do igbesi azangbe o azosi apako yo mi na tupo mi do jiro ebe rojo dadame yo mi ni se mele wo sin ho ekun inu emi de mi le oja me pina blo mi me kai kini le yo mi na do mi lo jiro mi ni tun lo jiro igbesi azangbe yo asupa sipo le yo mi mo lo jiro kondo pona tinye nu kiko awa jije na tinye bo we me maka odo asu alo we me ma odo asia mi na do ni pom lo jiro ani tun lo jiro wan yin si apako yo ekun na yin na nu edebudo igbe o akwesi apako yo mi me ro kini yin le yo mi na do mi lo jiro mi na te pom na lo tameli ni dagbe do akwesi zan mi ja zangbe mi no pon ku do chumlo zan to a e ka do igbe yo nu e na blo bi hwe ni tamepon ni nu yen sinsinu be na yin bibloto ene akwesi kameton ena jijayin we me kado nyonda lo jin we yo mi na do ni lo jiro ani tun pom lo jiro kan ko lo me jon planète aton ewe bodo idewu muna wala pe nu ero asupa siposi apakwe bo mi na se mi lesingbe bo kala bodo mi lo jiro mi me ma do asu alu mi me ma do asile a mi na tun pom lo jiro kan ko lo me dion enu achi mi lo jiro asumi mo vemi mi na do mi lo jiro kun vemi o mali me jo mi kala mo me mo koton cho mi kala bodo mi lo jiro akwesi apakwe yo mi ni blo dede bo tun no mi na be akwedo me de wo sin akwe ko di maka mi anu kun mi o mi ni to do mi de suton we mo ma uve o era support mi wa me kado nu dagan yin we o mi na do ni lo jiro ani tun kun lo jiro gan ko lo medin o asupa sipole o mi mo lo jiro nu kiko awa jije o ena tin lo 13 planète yo Jupiter planète mokoton e re mi na go alo mi me ma do asu alo mi me ma do asile a cho mi ka bodo mi lo jiro akwesi apako yo mi ni tun pon lo jiro igbesi azangbe o tala gbenatin mi me do to me yide mi me ne khonu mo asale o tala gbenatin mi bo ka do mi do ji mi me ka ja be akwedo ai kungba sin alijile de so mi na levo mo aligege mi na levo buleto cho mi kana do mi do ji mi ni tun lo jiro igbe o
nuchiko na supo moja home sisi ole so ekukana ha one brazo me o mini boblo dede buna don we me kai hon kekle odo jiro ani tukun odo jiro egbesi azangbe onu kiko awajije o era ve o pede na supa si pole home sisi ona di bla ajija yin mi kana do mi do jiro mi ni tekpo bonu home sisi debu wa un mi ni tekpo bo hugan home sisi mokoton bonu ko ina tinu mi lopo mi ton le mi la kwesi apako yo mi ni tukun odo jiro akweyo era bajono mi limitole gege yo ena yiwa bakwezi kamiton na lebo jije humo no lopo de mi na bio mi pon we do jiro mi ni tulo ju mi na ya blo dede mama amlo ena damlo lo kekeji ena lo volant be na be amlo bonu mo koton ena dan ko ba akon me onu chi kol me weni gbojero zame alo ko de bunu be lo aliji bonu chi kol me weni note we be ka sagite yin we o mina dono do jiro ani tukun blo jo kan ko ilo medin de ana blogbon bla renforcer lien we pour asuto poto alo pa situe poto bo nu kunte mala do wa hikure we a esika we na ho kwa me maka odo asu alo ko me ma odo asia mina dono do planet Venus or planet mokoton ena gwa lo mi akwesi apako yo mini tukun blo jiro limitole kege na yiwa bo nu ba million mina pe obna bibroto bo ka bodo mi lo ji mini tun lo jiro kan ko ilo medin no me mina be akwedo keke kana ton kon dagbe nu mi me sagite le me sagite lo po le mi kana do mi lo jiro mini tukun lo jiro asupa si posi apako yo mini tun lo jiro egbe yo elo dandan me bo mina ndo gboje pede eni na wa dagbe mi mama ina azo wa ipuru sama no te yo ekun inu dagbe din o ba me ka lo Capricorn yin yo mina do ni lojo planet yo Venus or planet mokoton e do ji mina gwa lo no asupa si pole bo ji le do ide wo enatinu kiko awajije natin yi wa me ma do asu aro ko me ma do asia mina do ni lojo nu kege natin ba do mina blo do wa yin si apako bo ni mokoton e kana ve onui planet Venus e ka lo mina gwa lo ni Capricorn lebi do akwesi apakwe bakwezi kamiton ena jijan no pode na biomi pon we do jiro me ni te pombo ni limiton le ni dagbe bonu mi ja kwesan gbe mi ni zando ye yime o kan do mi do jiro ti de do mi le wo e do tanda me bo mi na ko kanton we me ka lo verso yin we o mi na do ni do jiro ani tun lo jiro planet Venus lo po ni o planet mo kanton e de do mi na gwa lo mi do won yin si apakwe bo mi na se mi de singbe mi me ko do aso aro mi me o do asiyo e lo bibiomi e lo jiro mi ni pombo no mi na blo awaje na tin lo mi de pa sumi ton potenti nu kiko eni ole adonio ena wa dagbe nuwe o kan dagbe ni yesu mi na do mi me investo le lojo mi me ma do aso al mi me ma do asia mi ni tukun lojo kan ko lo me o nu kige na timbo mi na ba na yin bibloton tra la ro wa yin si apakwe mi na do mi lojo mi ma pon fini ni o me o ko la pa mi ton fe cho mi lo fide wo pon mo kan ba do mi do jiro kan ko lo me din o akwa mi jazizan gbe o bi fi o mi ni tun lojo mi do la yin titoto mo la me fi mi ko ngbe o mama over na tin mi do planet Pluton le so ere di no gudo mi pede la kwesi apakwe ba over pede na tin o ali ni oji we me ka ro we vi yin we mi na don do jiro ani tun lo jiro kan ko elo medin o de ala blogbon ba no kiko abaji na tin we pa suto ko si tetin o esika we na ho we me do aso alo we me do asiyo mi na don do jiro kan ko elo me lo po ani tun lo jiro no asu meton don me no blo no asi meton don me o e don so ai meton de jibe no yin dagbe nu me to mi kan don we me lo po ason yin lo jiro ani tun lo we me ma do aso alo we me ma do asia egbesi azangbe o me na asu me alo me na asinu yo mi monton ena inu blan fe onui bro anamo me okanji chuo de akana pe nu kume ogbon ena inu na pacha ipere planet Neptune e do jimi na gwa lo mi bo akwezi kamiton ouvert de me o mi na mo solution na on lo pore mi na blo e mazan ko utu le bo do me de ahomeo da me ora bitan ndogbe no polo komiton bro ma gbe lo ton si fifa ni kondo miji mi na yiro million 94 46 15 75 Bedonu belutosi nuwa kengende timbo dame upocheji rabitan soda ibona blo lobo nu di dagbe oton wule samewe iso nuwa monkoton to nuwa lopa etekawe beluto so ache dasini betodo gbigbomezo obodo to vitosile won ganwe da se gbogbo nu yin kan la esi den yo ekoblo pe do poropo wo gbe pe nu wogo ene o yenadu do akuno sangbe azakwa ton kun wego we jisu afo kun kun we pe elo zanzan kan odi cheju dimanche 27 mars 2022 à 10h 10 minutes pour les bassards
ho e hol des ato e do kuoto nu mina no wa mo koton si do me o ko pon ko pon we mina hen wa boka ba chenu we ma penpe unde pa pon me o adamo nu yen zinzin amade je deji koropo wo be lo koropo do tada gbe gbosan liji ye gbigbo mezo ato do koropo na do je ko nu wa amade je deji nu yen zinzin o kogo ira na mi gbenegbe fonu ye me de yi han sino han pato mana han vleto na do je ko nu wa mo koton alo kan 94 46 15 75 abi 96 44 90 89